अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि आपको काफ़ी सारे एग्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये आज की वीडियो मैं स्पेशल उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि जो नए शौकीन हैं, जो अभी सीख रहे हैं ये वाली चीज़ें ब्रीडिंग के हवाले से, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, मतलब वो डिसहार्ट हुए हुए होते हैं, उनके पास ब्रीड नहीं आई, फर्टाइल नहीं हुए, या सही उसमें से कोई एक फर्टाइल हुआ है, या कोई उनके बच्चे पले नहीं हैं। तो ये सारे उन दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो कि ये इस तरह होता है। ये जो शौक़ आप कर रहे हैं ये बड़े पुरसुकून और सब्र वाला शौक़ है। इसमें आपने सुकून से रहना है, अपने आप को और पुरसुकून रखना है और सब्र और हौसले से काम लेना है, तब ये आप इसमें जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये जैसा ये आपको अंडे नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे अभी इतने अंडे मेरे पास ज़ाया हुए हैं। अभी ये देखें, ये काफ़ी सारे अंडे इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे अंडे अभी ज़ाया हो गए सीज़न में। इसमें कौन से अंडे हैं? इसमें तो कुछ तो ये सेकंड क्लच के हैं कि सेकंड क्लच में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, किसी के 2 बच्चे निकले हुए हैं, किसी के 3 बच्चे निकले हैं। तो बाकी अंडे उनके फर्टाइल नहीं होते, वो ज़ाया हो गए थे। और उसके अलावा इस सीज़न में जो डेड इन शेल हुए हैं ना अंडे, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, जिनके अंडों के अंदर बच्चे मार गए हैं, तो ये सारे अंडे वो हैं। जिस तरह पहले मेरे स्टार्ट में, सीज़न के स्टार्ट में, जब सर्दी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया था, तो उसमें 2 पेयर के जो है ना मेरे डेड इन शेल हुए थे। उसमें मेरा ख्याल है एक पेयर के 1 या 2 बच्चे निकले थे, बाकी दोनों पेयर के जो हैं वो डेड इन शेल हो गए थे और अंडे ज़ाया हो गए थे। और उसके अलावा ये जो आपको ये सब्ज़ ग्रीन कलर जिन अंडों पे लगे हुए नज़र आ रहा है, ये नाखन पॉलिश वगैरह लगाई होती है, जिन अंडों पे क्रैक पड़ जाते हैं। क्रैक किस वजह से पड़ते हैं? ये आपकी खुद बेहतियाती की वजह से पड़ते हैं। जब आप पेयर को या फीमेल को चेक करने के लिए बॉक्स खोलते हैं तो कई फीमेल जो है वो बहुत गुस्से वाली होती हैं, वो जंप करती हैं। जंपिंग करने की वजह से अंडों पे जो है ना हल्के हल्के क्रैक पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चा जिधर होता है वहाँ पे ही जो है वो डेड हो जाता है। तो उसमें ये कोशिश करते हैं, ये उसके क्रैक भरने के लिए नाखन पॉलिश लगाते हैं। उसमें कई बच्चे निकल आते हैं और कई जो है फिर बीच में बेचारे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये एक शौक़ ऐसा है, ये वाली चीज़ें, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अंडे, इतने अंडे सारे एक सीज़न में ज़ाया होते हैं। तो ये हर दफ़ा होता है। ये कोई ब्रीडर अगर ये कहे कि उसके पास जितने अंडे हैं वो कभी ज़ाया नहीं हुए, कभी उसमें कोई डेड इन शेल या इस तरह के फर्टाइल बीच में या इस तरह के इशू, ये हो ही नहीं सकता। ये मुकम्मल एक शौक़ का, आपकी हॉबी का ये है, ये हिस्सा है, इसमें ये होते ही होता है। इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके गेम का, आपके शौक़ का ये बाकायदा हिस्सा है कि कोई भी ब्रीडर है, कोई भी जिसने शौक़ से रखे हुए कारोबार कर रहा है, जिस तरह भी उसने बर्ड्स रखे हैं, तो वो अगर कहे कि उसके पास 10 पेयर हैं और 10 पेयर में से जितने अंडे आते हैं वो सब के सब, या 5 पेयर हैं, 2 पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं, मिसाल के तौर पर 50 पेयर हैं, तो वो अगर कहे कि उस बर्ड्स जितने अंडे आते हैं वो सब के सब बच्चे निकलते हैं, उसमें से कभी कोई अंडा ज़ाया नहीं हुआ, तो ये झूठ होता है। ये गेम का ऐसा होता है। ये फर्टाइल ना होना, अंडे या अंडों में बच्चे मार जाना, जितनी भी आप कोशिश कर ले, लेकिन जो हुक्म रब्बी होता है उसको कोई बंदा टाल नहीं सकता। जिस रूह ने दुनिया में आना होता है वो आके रहती है, और जिसने नहीं आना तो उसका कोई ना कोई बहाना जो है वो बन जाता है। ये हुक्म रब्बी होता है। तो इसमें ये परेशानी वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने शौक़ को जो है वो जारी रखें। अगर आपके पास एक दफ़ा एग फर्टाइल नहीं हुए तो आप देखें, आप उनकी वजूहत देखें किस वजह से आपके अंडे जो हैं वो बच्चे नहीं बने। ज़्यादातर मेल का ही मसला होता है। ये कैल्शियम, विटामिन या ये चीज़ें तो बाद में होती हैं। सबसे पहले तो आपका अच्छा पेयर होगा, अच्छा मेल, अच्छा फीमेल होगा, तो फिर जाके आप जो है वो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो फर्टाइल नहीं हुए या डेड इन शेल हो रहे हैं,
تو یہ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کس وجہ سے، بس وہ چیز آپ کمی پوری کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اچھی بریڈ آئے گی۔ تو یہ شوق ایسا ہوتا ہے، یہ والی چیزیں، اس میں آپ نے گھبرانا یا پریشان ہونا بالکل نہیں ہے کہ یہ ہمارے، اب یہ دیکھ لیں ڈھیر لگا ہوا انڈوں کا، اور بھی ہوں گے کوئی پڑے ہوئے، تو کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اتنے انڈے جو ضائع ہوں، اب یہ دیکھ لیں 15-20 انڈے تو میرے خیال کم از کم ہوں گے، یا زیادہ ہی شاید ہوں گے۔ تو اتنے مطلب بچے اور بھی نکل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی 1-2 بچے آپ کے پاس مر بھی جاتے ہیں، جس طرح آپ بچے آپ اٹھا لیتے ہیں، ہینڈ فیڈ پہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بچے مر جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی ابھی اس سیزن میں جو ہے وہ ایک بچہ ایسے ہینڈ فیڈ میں جو ہے نا مر گیا تھا، کیونکہ بہت سارے بچوں کو اور بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا میں نے ہینڈ فیڈ پہ اٹھایا تھا اس سیزن میں، مطلب 4-5 دن کے بھی میں نے اٹھا لیے تھے، بالکل ابھی آنکھیں ان کی کھلی بھی نہیں تھی، صرف کیا بچے سارے نکلے ہیں تو میں نے ان کو اٹھا کے ہینڈ فیڈ پہ کر لیا تھا۔ تو اس میں ہو جاتا ہے، تو یہ ساری گیم کا حصہ ہے، ساری چیزیں جو ہے آپ کے شوق ایسا ہوتی ہے، تو یہ آپ نے ان چیزوں پہ آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا تو آپ اس شوق میں آگے جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ گھبرا گئے کہ ابھی ہمارے پاس بھائی یہ والی اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم اتنی مہنگی فیڈ دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس شوق کو آگے بڑھا نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے اپنے شوق کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، یہ والی چیزیں بس آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے کہ ان چیزوں پہ میں قابو پا سکوں، جتنا زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میں ان پہ قابو پا سکوں اور آگے بڑھوں، تو پھر تب جا کے آپ جو ہے اس شعبے میں کامیاب ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ بھی آئے گی، انڈے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے۔ بس آپ کا کام ہے محنت کرنا، اور محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جیسے کہ اس پیر کی میں آپ کو مثال دوں کہ ماشاءاللہ سے اس پیر سے میں نے اس سیزن میں جو ہے وہ ایک پیر سے جو ہے وہ 7 بچے لیے ہیں۔ ویسے اس کی ایوریج اچھی ہے، بہت اچھی ہے، 4/4 ہوتے ہیں اس کے، دونوں کلچ میں جو ہے یہ 4 ہی نکالتا ہے، لیکن اس سیکنڈ کلچ میں اس دفعہ ایک بچہ اس کا بھی ضائع ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا رزلٹ رہا ہے اس پیر کا جو ہے نا، اس نے ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ ایک سیزن میں جو ہے مجھے 7 بچے دیے ہیں۔ تو یہ بس آپ کو بتایا کہ گیم کیسا ہے، کوئی اچھے کسی پیر کا، ہر پیر کا کوئی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھائی میں سب پیر سے اتنی اچھی بریڈ لوں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی پیر جو ہے وہ آپ کے پاس اچھا رزلٹ آئے گا، کسی کا صحیح نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے اس پیر نے اس دفعہ اچھی بریڈ کی، اگلے سیزن میں کسی بھی وجہ سے جو ہے اس کا وہ رزلٹ نہ آئے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ بھائی اب اس سیزن میں اس کا رزلٹ نہیں آیا تو میں یہ پیر دے دوں یا اس طرح کروں، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے ایسے، تو اگلے سیزن میں انشاءاللہ پھر وہی پیر آپ کے پاس اچھا بہترین رزلٹ دینے لگ پڑتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آپ نے اپنا شوق آگے بڑھانا ہے اور اچھی بریڈ لینی ہے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔